Yo, what's up basketball fans, and welcome back to the vlog. Dan kita baru aja mendarat di Gor Ciracas untuk Game 1 IBL Playoff antara Dewa United Banten melawan Hang Tuah Basketball. Ini featuring Jordan Adams melawan mantan teammate-nya di UCLA, Shabazz Muhammad. And of course, the big man in the middle, Rakim Christmas, akan berhadapan dengan Joshua Ibarra. This is gonna be so much fun. So yeah, once again, thank you so much guys for always supporting the vlog. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and enjoy the vlog, guys. That was the first media day Okay. that we had at UCLA. You know, we had number one recruiting class, so we was all excited to come in. What do you think about matching up with Shabazz though in the playoff? Oh, just another game. Just another game. So are we getting Kyle Anderson coming, man? Nah, K not coming. He got too much money. Alright, Jay, good luck, man. Thank you, bro. This picture going everywhere. Yeah. I know, right? Look at the hair, though. What is that? Is that Bobby Valentino? One more for you, man. Is that Bobby Valentino? You mind ready? That one is nice, though. That one is LeBron and Jordan Adams. 2 ALGY. Yeah. Thanks, buddy. That's crazy, bro. My finger messed up. I can't write No worries, good. no worries. Gimana balik lagi ke playoff? Happy lah, senang, excited. Pokoknya mantap. Good luck ya, deh. Thank you, Rocky. Sebelum liputan kita minum es kopi kalian dulu, guys. Wah, ini keren banget. Depannya ada Rakim Christmas. Bisa buat koleksi ini. Let's go.
Unstopped by foul by number 2.
Ya sebenarnya gamenya bagus ya, kita bisa still stay on the game walaupun ada Rakim di last 15 menit terakhir kali ya, dan ada Rakim sama sekali. Tapi ya itu saya bilang mereka harus disiplin dan konsisten. Kalau mau lawan Dewa susah lah, maksudnya tim-tim yang masuk langganan semifinal ya. Kalau kita nggak konsisten ya susah. Gitu. Itu yang jadi tantangan kita juga. Gitu. Kedua ya kita bermain di last minute itu kita nggak smart, ya kan. Beberapa kali yang harusnya kita bisa share bolanya kita nggak share bolanya. Beberapa kali yang kita bisa fast break kita tahan bolanya gitu di offense ya. Nah, di defense kita nggak ada, terakhir ditembak berapa kali, 2 kali 3 point ya, satu sama Hardy, satu lagi sama siapa, Jordan Adams ya di tengah tuh. Ya itu nggak ngomong juga karena ya kita tahu pemain Dewa kan secara pengalaman, secara kualitas ya levelnya baik-baik semua. Jadi kita nggak bisa ibaratnya celebrate too early gitu. Kita udah leading, terus tiba-tiba tadi saya lihat mereka celebrate too early ya lost focus jadi menurut saya. Itu ya hal-hal kecil lah menurut saya. Jadi semoga jadi pelajaran buat kita bisa bermain lebih dari hari ini. Karena saya lihat seharusnya kita punya chance lah hari ini. If pendapatnya mengenai game tadi. Pertama ngucapin selamat buat Dewa United, terus terima kasih buat teman-teman saya tim. Kalau udah kerja keras di game ini, mungkin kita harus perbaiki di last menit. Kita ada buat beberapa turnover dan salah putusan, itu aja sih. Jadi kita kayak harus perbaiki, nanti kita review di game. Pertanyaan buat Coach Yacin, you still have faith and confidence Coach untuk next game? Saya selalu sangat confidence ya, karena saya setiap datang ke lapangan, saya selalu berpikir buat menang gitu. Maksudnya saya nggak bermain, nggak berpikir buat kalah ataupun seri gitu. Dan selalu itu saya pikirin selalu gitu. Jadi dari zaman saya main juga selalu begitu, saya berpikir saya datang buat menang gitu, nggak saya buat main buat seri atau apapun kalah. Kalaupun harus kalah pun saya harus good fight. Hari ini good fight lah Hang Tuah, tapi memang ya kita small things ya make different lah dengan tim-tim besar gitu. Itu yang kita harus belajar juga untuk terus bertumbuh gitu. Oke, dipersilakan rekan-rekan media jika ada pertanyaan. Coach, pertama update Rakim dulu deh, kira-kira apakah ada update untuk cederanya? Belum tahu ya, tapi tadi kayak dia kram sebadan apa enggak ya? Karena saya dipakai kursi roda ya, pas saya masuk ke locker room dia udah nggak bisa jalan gitu. Ya mudah-mudahan hanya ya kurang energi aja lah ya, atau mungkin under pressure juga, saya nggak ngerti juga ya tadi, karena tiba-tiba aja tuh. Padahal gamenya lagi bagus kan, tiba-tiba jatuh dulu. Saya juga berpikir ulang gitu, makanya saya taruh Padre untuk bantu dia. Gitu. Dari man to man saya harus switch main zone terus gitu, karena nggak mungkin lawan 2 meter 10 2 orang harus bermain man to man, yang ada kita bisa dibully gitu. Ya mudah-mudahan nanti Rakim bisa balik, jadi bisa bermain dengan 3 asing lagi gitu kan, karena hari ini kan kita main 2,5 asing karena Rakim nggak menyelesaikan pertandingan. Coach, 5 menit terakhir tadi kayak scoreless ya. Hang Tuah nggak nyetak poin sama sekali. Kalau Coach lihat tadi kesulitan di offense-nya apa Coach? Iya, karena gini, kalau kita main zone, saya udah berubah lagi. Saya bikin play ada latihan anak-anak. Cuman ya kalau ada pemain nggak mau bergerak, ya mungkin satu karena capek, kedua mungkin karena ya istilahnya nggak percaya diri gitu kan hari ini, karena tembakannya beberapa kali nggak masuk gitu. Kan kalau dijaga zone challenge-nya apa sih? Harus bisa nembak luar, betul kan? Gitu. Jadi hari ini beberapa kan ya nggak bisa nembak seperti biasanya. Baik import kita kayak Sabah saja ini 04 ya masalah. 05 ya. 04 Sabah dari 3 poinnya. Nah, Dita 2/5, Devin 05. Gitu. Terus siapa nih, Altov 08 nih Altov. 03 gitu. Ya makanya ini jadi PR kita juga gitu. Walaupun sebelumnya kan zone
bukan hal yang apa ya menakutkan lah buat Hang Tua, tapi sekarang menjadi challenge buat kita gitu, karena itu ya kita harus ya cepat berbenah lah di 2 hari ini bisa cari solusi. Kalau dari Coach Caci sendiri, tadi seberapa suka dengan impact yang dikasih sama Pedre Hosbah hari ini? Ya saya surprise aja sih, karena buat saya ya sebenarnya dia cuma buat apa ya, awalnya cuma buat backup, ternyata dia jadi orang yang apa ya, yang sangat punya impact tadi ya di game ini. Dengan gak ada Rakim, dia bisa jaga pemain besar gitu ya. Cuman ya itu lagi, balik lagi kan, mungkin satu pengalamannya, kedua juga perlu lebih punya energi lebih gitu ya. Ya itu nanti ya mungkin 2 hari ini mudah-mudahan Rakim baik-baik aja, terus Hosbah makin confidence. Jadi kalau kita bisa punya 2 orang besar dari lokal dan asing bisa kolaborasi kan bisa lebih bagus lagi Hang Tua. Yes, ugly win, but you take it, right? What? Ugly win, but you take it, right? Yeah, it's dope win, man. You know, mad respect to that team. I got a lot of shit. We got a lot of stuff to do, a lot of work. So, you know what I mean? I'm just pushing. Smart call. Wasn't a free throw. Smart call. What you mean? The loose ball foul. You argue with the ref. It wasn't a free throw. Oh yeah, I mean it's just common sense. Sometimes you gotta remind them the rules. How you doing, alright? I'm good, man. Ugly win, but you guys take it. Yeah, we got it done, bro. We gotta clean it up for Saturday. So it is. What do you think the offense struggling tonight? I don't know. I think we were probably just thinking too much, not playing our game. So I think Saturday will be much cleaner. Would you like to tell us about the game, please? Good evening. First of all, I think we can play a lot better than we did, especially in our playmaking. I believe we made a lot of bad execution on our offensive playmaking. Our decision making was not accurate. We had 22 turnovers. We have to improve a lot in this regard. And at the same time, I think the guys did a great job on the defensive end. Our defense is what allowed us to win the game, because we struggled for most of the game on the offensive end. We allowed only 63 points, 27 in the second half, 9-0 run in the last 5 minutes. So overall, I think we have to improve our offensive execution, and we have to maintain our defensive execution. Thank you, Coach. Kalian silakan mengenai game tadi. Nggak banyak sih, sesuai ekspektasi gue sih. Ini playoff, semuanya ready, terus gamenya juga bisa dilihat sendiri, kejar-kejaran gitu ya. Nggak ada yang bisa bikin kita santai gitu, maksudnya bisa blow up, bisa sampai 20 poin gitu. Karena ya ini playoff, semuanya rata lah 1-8 gitu. Cuma keuntungannya cuma home game aja gitu. Jadi ya ekspektasi gue di game berikutnya ya pasti sulit lagi lah gitu. 72 points below you guys average. What was really hard about the offense tonight? Yes, 72 points is 20 points less than our average. But also the reality is that we took 67 shots because we turned the ball over 22 times. That's 22 less shots. If we shoot the ball 80 times instead of 67, for sure we score 80 or more. That's why I think that our playmaking and our decision making against their press and against zone press and ball pressure, bringing the ball down the floor, needs to improve. And Dio actually played really well in the first half. What was the decision not playing him too much in the second half? When we started the third quarter, we had a very good run. With the guys that were on the floor, we built a 14-point lead. So I thought to leave the guys that were doing a very good job on the game. Then I decided to sub him in the fourth quarter. He only played 3 minutes in the fourth quarter because they made a run, and all of a sudden we were not leading anymore and the game was tied. That's why I decided to go back to the starters. But it was not really about Tirta, but more about what was happening in the game. We were building a lead,
first with those players in the beginning of the third quarter, and then it was a tie game, and I decided to go with the guys with more experience. It was an ugly win for you guys, but what can you take away from tonight's game? I agree 100%. That it was ugly. I'll take it anytime in the playoffs. I'll take it, but we have to play a lot better, especially in the offensive end. I think our execution on the ball pressure from their point guards full court and their zone press full court led us to make a lot of turnovers, and we didn't have the poise to find the open guy, and sometimes also we turned the ball over because they were stripping the ball from our drives. We're driving to the hoop and they stripped the ball like 4 or 5 times. We have to do that better. Thank you, Coach. Lab, dari pemain sendiri hari ini apa sih kesulitannya offense-nya? Apakah flow-nya gara-gara libur lama atau gimana? Enggak juga sih, enggak ada alasan, mereka juga kan sama. Iya. Jadi ya kalau menurut gue sih kita terlalu tegang aja sih. Tegang gitu, udah lama menanti game ini, udah 2 minggu, seminggu off. Terus ya playoff pertama kita gitu. Terus kita pastilah ekspektasinya orang kan, oh kita bisa menang gitu ya. Ada beban gitu ya. Jadi menurut gua sih ya itu, jadi ada beban aja gitu. Tapi di quarter di akhir-akhir gitu akhirnya bisa lepas aja gitu bebannya gitu. Jadi menurut gua sih ya masalah beban aja sih. Jadi semoga nanti di game berikutnya lebih baik. You feeling the pressure? Pasti dong, pasti. Kalau enggak bukan manusia. Semua manusia ya harus dilawan sih. Pressure-nya the game ini atau pressure karena ada ekspektasi untuk juara Dewa tahun ini? Iya, semua di game ini, jadi terus ekspektasi orang-orang gitu ya, terus ngelihat gimana Dewa di 2 tahun ini gitu ya, seniat apa manajemen gitu ya, pasti kan semua ini jadi ekspektasi yang lebih lah buat orang-orang yang pecinta basket gitu ya. Oh harusnya seperti ini gitu ya kita gitu. Itu memang kita harus lawan sih gitu. Komentarnya, komentarnya Kaleb tentang pentingnya triperannya Hardianus dan juga Josh Ibarra di 5 menit terakhir. Gokil sih, kalau tadi memang kita diuntungkan lah, tadi ada Josh Ibarra, dia mismatch semuanya karena hakimnya ini kan kram ya, jadi ya kita main smart aja gitu, main kasih dia bola, terus Hardy mungkin game plan-nya memang Hardy nggak terlalu dijaga ketat gitu, jadi ya Hardy dia udah 5 kali juara gitu, dia udah mental eksekusinya udah luar biasa gitu. Terus gue juga mau highlight Tirta harusnya IBL ada 7 man of the year gitu. That's why 6 man, but you got harusnya masuk dia. 6 man, but you got 2. Iya, NRT. You cannot have 2. 3. 3. That's 8 then. 8 men. Please join my channel, guys.